एक ऐसा दौर जब जमीन पर कोई इंसान मौजूद न था और एक दूसरी मखलूक यहां बस रही थी। वो मखलूकात जमीन पर आबाद थीं, मगर उन्होंने सरकशी की, लड़ाइयां की और फितना और फसाद फैलाया। यहां तक कि फरिश्तों ने उन्हें शिकस्त देकर जमीन के दूर दराज हिस्सों तक धकेल दिया। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। और उस लम्हे से कायनात के हालात बदलने लगे। मिट्टी से एक जिस्म तैयार किया गया, मगर वो आम जिस्म न था। जब उसमें जान डाली गई तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो सजदा करें। सब ने सजदा किया, मगर एक हस्ती ने इनकार कर दिया। उसका नाम इब्लीस था। उसने तकब्बुर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं, क्योंकि मेरी पैदाइश आग से हुई है। यूं वो तारीख का पहला मुतासिब बना जिसने अपनी असल पर गुरूर किया। शैतान ने अपनी बुनियाद और नसब को फजीलत समझा, और यही तकब्बुर उसकी तबाही का सबब बना। वो इंसान के जमीन पर आने का ज़ाहिरी जरिया बना, मगर उसे ये मालूम न था कि ये सब अल्लाह ताला के पहले से तयशुदा मंसूबे का हिस्सा है। जरा तसव्वुर करें उस वक्त का जब तारीख लिखी नहीं गई थी, जब इंसान का नाम तक मौजूद न था। जमीन मौजूद थी, आसमान कायम था, पहाड़ अपनी जगह खड़े थे, दरिया बह रहे थे, मगर कहीं भी कोई इंसान न था। तो क्या ये दुनिया खाली थी? हरगिज नहीं। कुरान करीम हमें फरिश्तों के अल्फाज के जरिए एक अहम हकीकत बताता है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसान की तख्लीक के बारे में बताया तो उन्होंने अर्ज किया, क्या तू वहां ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी? हालांकि इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मगर फरिश्ते ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्हें पहले के हालात का इल्म हो। उलमाए इस्लाम इस बात की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि इंसान से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। जिन्नात आग से पैदा की गई मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल, इरादा और इख्तियार अता किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में इंसान को दिया गया। उलमाए इस्लाम और कुतुब तफसीर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जमीन पर जिन्नात की हुक्मरानी थी। ये दुनिया उन्हीं की थी। वो पहाड़ों को अबूर करते, समंदरों में सफर करते और अपनी बस्तियां कायम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता आबादियां बनी, कबीले वजूद में आए और ताकत के हुसूल की कशमकश शुरू हो गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनके दरमियान एक खतरनाक बीमारी पैदा हुई। ये बीमारी तकब्बुर और लालच पर मबनी ख्वाहिशात की थी। ताकतवर कमजोरों को दबाने लगे, लूट मार शुरू हुई, लड़ाइयां भड़क उठीं और खून बहाया जाने लगा। वो जमीन जो कभी पुरअमन थी, एक खून आलूद मैदान में तब्दील हो गई, जहां जिन्नात एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे। तशद्दुद उनकी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बन गया। इस सब के बावजूद उनमें कुछ खास जिन्नात ऐसे भी थे जो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते और उसके वफादार बंदे थे। उनमें सबसे नुमायां एक जिन था जिसे अज़ाज़ील कहा जाता था, जो जन्नत के बुलंद तरीन दर्जात में रिहाइश रखता था। इब्लीस, जिसे उस वक्त अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता था, वो भी जिन्नात में से था। उसकी तख्लीक भी आग से हुई थी, मगर वो दूसरों से मुख्तलिफ था। उसने अपनी कौम के बुरे आमाल से खुद को अलग रखा। न उसने खून बहाया और ना ही मी बगावत की, बल्कि उसने ऐसी इबादत इख्तियार की कि कहा जाता है किसी फरिश्ते ने भी उस जैसी इबादत ना की। उलमाए इस्लाम की रिवायात के मुताबिक अज़ाज़ील ने ज़मीन, आसमान, समंदरों और पहाड़ों में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उसने सजदा न किया हो। हर मकाम पर उसने तस्बीह की, अल्लाह ताला की हम्द बयान की और बार बार सजदे में गिरता रहा। उसी मुसलसल इबादत के सबब उसका मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि फरिश्तों के दरमियान उसे खास मकाम अता किया गया, यहां तक कि वो उनके साथ जन्नत में रहने लगा। उसका मकाम फरिश्तों के दरमियान एक उस्ताद जैसा बन गया। सदियों तक वो उन्हें अल्लाह ताला की अजमत के बारे में बताता रहा, इबादत के तरीके सिखाता रहा और हम्द व सना का सलीका समझाता रहा। रिवायात में बयान किया जाता है कि आसमानों के 4 मुख्तलिफ तबकात में उसके अलग अलग अलकाब थे। जमीन पर उसे फरिश्तों का इब्लीस कहा जाता था। जब जमीन पर जिन्नात की बगावत और फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को अज़ाज़ील की क़यादत में भेजा ताकि वो इस फितना को ख़त्म करे। अज़ाज़ील ने जिन्नात के खिलाफ जंग की
और उन्हें जमीन के दूर दराज इलाकों की तरफ भगा दिया। जिन्नात जजायर, वीरान सहराओं और जेर जमीन गारों में जा छुपे। इसके बाद जमीन पर दोबारा सुकून कायम हो गया। पहाड़ खामोश हो गए, दरिया साफ पानी के साथ बहने लगे और माहौल पुरअमन हो गया। अज़ाज़ील इस कामयाबी पर बहुत खुश था, क्योंकि उसने एक बड़ी फतह हासिल की थी। और याद रखें, वो उस वक्त भी जिन ही था, फरिश्ता नहीं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, क्योंकि उनकी तख्लीक ही इताअत के लिए की गई है और उन्हें इख्तियार नहीं दिया गया। लेकिन अज़ाज़ील आग से पैदा किया गया था। उसके पास इरादा और इख्तियार मौजूद था। उसके पास इख्तियार का एक दरवाज़ा मौजूद था। फिलहाल वो दरवाज़ा बंद था, मगर कभी मुकफ्फल नहीं किया गया था। बाज़ रिवायात और उलमाए तफसीर इस नुक्ते का जिक्र करते हैं कि जैसे जैसे अज़ाज़ील अपनी इबादत और कामयाबियों के सबब बुलंद होता गया, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर का बीज उगने लगा। मगर अभी वो जाहिर नहीं हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला हकीकत को खूब जानता था, और वो अनकरीब इब्लीस को उसका असल चेहरा दिखाने वाला था। जब जिन्नात को ज़मीन से हटा दिया गया, तो दुनिया एक नई और बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक के इंतज़ार में ठहर सी गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया, और हमें कोई थकावट नहीं पहुंची। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हफ्ता के दिन मिट्टी को पैदा फरमाया, इतवार के दिन पहाड़ बनाए, पैर के दिन दरख्त पैदा किए, मंगल के दिन नापसंदीदा चीज़ें पैदा फरमाईं, बुध के दिन नूर को पैदा किया, जुमेरात के दिन ज़मीन पर जानवरों को फैला दिया, और जुमा के दिन आखिरी वक्तों में अस्र और मगरिब के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस हदीस से एक निहायत वाज़ेह बात सामने आती है कि इंसान से पहले बाकी तमाम मखलूक़ात को वजूद दिया जा चुका था। अल्लाह ताला फरिश्तों पर एक अजीम राज जाहिर करने वाला था। ज़मीन पर जो कुछ पहले हो चुका था, उसके बाद अब एक नई तख्लीक का मरहला आने वाला था। फरिश्ते हैरत और तजस्सुस के साथ मुंतज़िर थे। अज़ाज़ील भी उनके दरमियान मौजूद था, और वो भी इंतज़ार कर रहा था, मगर उसका इंतज़ार फरिश्तों के इंतज़ार से मुख्तलिफ था। फरिश्ते पाकीज़ा तजस्सुस के साथ मुंतज़िर थे, जो भी हुक्म आता वो उसे कबूल कर लेते। लेकिन अज़ाज़ील के अंदर छुपा हुआ गुरूर का बीज शायद उसे खुद महसूस भी ना हो, खामोशी से अपनी सोचें बुन रहा था और अपने हिसाब लगा रहा था। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब खबर दी गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। इस ऐलान के साथ ही तारीख के एक अजीम मोड़ की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फरिश्ते इस फैसले पर हैरान भी हुए और फिक्रमंद भी, जबकि अज़ाज़ील उस वक्त खामोश रहा। जैसे ही फरिश्तों ने अल्लाह ताला का फैसला सुना, तो उनके दिलों में एक गहरी तशवीश पैदा हुई, क्योंकि ज़मीन पर पहले के हालात उनकी याद में मौजूद थे। अब एक और ऐसी मखलूक पैदा की जाने वाली थी जिसे इख्तियार हासिल होगा, तो क्या दोबारा वही हालात पैदा ना होंगे? इसी ख्याल के साथ उन्होंने अदब और जुर्रत के साथ अर्ज किया, क्या तू वहां ऐसी मखलूक पैदा फरमाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं? ये कोई एतराज़ न था, बल्कि एक सवाल था। फरिश्ते न अल्लाह ताला पर एतराज़ करते हैं और न उसकी नाफरमानी करते हैं। ये दरअसल एक मुखलिसाना सवाल था, जैसे पाक हाथ किसी ऐसी हिकमत को समझने के लिए बढ़ते हैं जो उनकी निगाह से ओझल हो। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, मुख्तसर मगर निहायत गहरा, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये एक जुमला गोया कायनात के बेशुमार राजों पर मुहर लगाने के मुतरादिफ था। तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूं, और यही जवाब काफी था। फरिश्ते खामोश हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला के फैसले को कबूल किया और इंतजार में लग गए। फैसला हो चुका था कि एक नई मखलूक जमीन से पैदा की जाएगी, और इस मकसद के लिए जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली जानी थी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस काम के लिए भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी लम्हे एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। जमीन जिसे हम बेजान समझते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत से गोया हुई और अर्ज करने लगी,
मैं आपको अल्लाह के नाम का वास्ता देती हूं, मुझसे कोई हिस्सा न लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे एक ऐसी मखलूक पैदा फरमाएगा जिसमें ऐसे लोग भी होंगे जो उसकी नाफरमानी करेंगे, और उनकी नाफरमानी के सबब मुझे जहन्नम की आग का अजाब सहना पड़ेगा। मेरा एक हिस्सा आग में जलाया जाएगा। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो वो पीछे हट गए। उन्होंने जमीन की पनाह की दरखास्त का एहतराम किया और बगैर मिट्टी लिए वापस लौट आए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी थी और मैंने उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत निकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर आए, मगर वही मंजर दोबारा पेश आया। जमीन ने फिर पनाह मांगी, अल्लाह ताला का वास्ता दिया और फरियाद की। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने भी उसकी दरखास्त कबूल की और वापस लौट गए। उसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उनके साथ भी यही मामला पेश आया। उन्होंने भी जमीन की दरखास्त का लिहाज किया और वापस चले गए। यूं 3 अजीम फरिश्ते 3 मर्तबा वापस लौटे। हर मर्तबा जमीन कांपती रही और अल्लाह ताला की पनाह तलब करती रही। उसे मालूम था कि उसके किसी हिस्से का लिया जाना क्या मानी रखता है। उसे एहसास था कि इसी मिट्टी से इंसान पैदा होंगे और उनमें से बाज जहन्नम में जाएंगे और वही मिट्टी आग में जलाई जाएगी। फिर चौथे फरिश्ते के तौर पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो जमीन ने एक मर्तबा फिर वही अल्फाज दोहराए, मैं आपको अल्लाह के नाम का वास्ता देती हूं, मुझसे कुछ न लीजिए। मगर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का जवाब निहायत पुरज़्न था, एक ऐसा जवाब जो हमेशा याद रखा गया। मैं भी अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं, इस बात से कि उसके हुक्म को पूरा किए बगैर वापस चला जाऊं। फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी ली, मगर सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मकामात से। उन्होंने दुनिया के हर कोने से मिट्टी ली, मुख्तलिफ रंगों और अक़साम की। सुर्ख मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, स्याह मिट्टी, ज़र्द मिट्टी, सख्त मिट्टी, नर्म मिट्टी, खारी और मीठी मिट्टी। उन्होंने सबको जमा किया और अल्लाह ताला के हजूर पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत की वजाहत फरमाई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के तमाम हिस्सों से एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया। इसी वजह से हज़रत आदम के फर्जंद मुख्तलिफ रंगों और खसाइल के साथ पैदा हुए, बाज़ सुर्ख, बाज़ सफ़ेद, बाज़ स्याह और कुछ दरमियानी रंग के, कुछ नर्म मिजाज, कुछ सख्त मिजाज, कुछ नेक और कुछ नापसंदीदा। ये हदीस अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में वारिद है, और ये हदीस एक अमीक पैगाम देती है कि रंग, फितरत और किरदार में इख्तलाफात कमज़ोरी नहीं, बल्कि दौलत और गनीमत हैं। हम सब एक ही ज़मीन से आए, मगर ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से। कोई किसी से बेहतर नहीं, क्योंकि हम सब एक ही मुट्ठी मट्टी से पैदा हुए। मट्टी ले ली गई, अब वक्त था उसे शक्ल देने का। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस मट्टी को 40 दिन तक मलाया। ये दिन हमारे जाने जाने वाले आम दिन नहीं थे, उनकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम थी। फिर उस मट्टी को जन्नत में 40 साल के लिए छोड़ दिया गया। उस पर बारिश हुई, मगर ये मामूली बारिशें न थीं। रिवायात के मुताबिक उनमें 43 साल गम की बारिश हुई और 1 साल खुशी की बारिश हुई। यही वजह है कि इंसान की जिंदगी में गम खुशी से ज्यादा होता है। अगर दुनिया एक दिन आपको खुशी दे तो शायद कई दिन बाद उसे रोने पर मजबूर करे। ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारी तख्लीक में शामिल एक हकीकत है। हमारी मिट्टी पर यह असर हुआ। 40 साल के इख्तिताम पर मिट्टी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी। कुरान करीम में भी ये मराहिल बयान हुए। पहले गिर्द, फिर कीचड़, फिर चिपचपी मिट्टी और आखिर में खुश्क शुदा मिट्टी की सूरत इख्तियार की। हर मरहला इंसान के एक पहलू की नुमाइंदगी करता है। जमीन की आजिज़ी, पानी की पाकीज़गी, शक्ल जो एक मकसद की तरफ बढ़ती है, और आखिरकार उस अजीम जिस्म की तकमील हुई। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा जिस्म था, तकरीबन 70 हाथ लंबा। रिवायात के मुताबिक आज के नाप तोल के मुताबिक तकरीबन 30 मीटर। उसका सर करीबन बादलों तक पहुंच रहा था। आंखें बंद, चेहरा साकित, हाथ दोनों तरफ आराम से रखे हुए।
یہ جسم انسان کی طرح دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے خالی، جیسے کوئی مجسمہ یا سانچا یا مولڈ۔ روح ابھی اندر نہیں آئی تھی۔ فرشتے اس جسم کے پاس آئے، اس کے گرد گھومے اور غور سے اس کا معائنہ کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود میں لانے کا مقصد کیا رکھا؟ لیکن ان میں ایک ایسا بھی تھا جو یہ سوالات نہیں پوچھ رہا تھا، وہ کچھ اور کر رہا تھا۔ عزازیل اس بے جان جسم کے گرد چلتا رہا، باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا۔ اس عظیم جسم کے سامنے جھک کر دیکھا جو ابھی زندہ نہ تھا، نہ اس نے سانس لی تھی۔ اس نے غور کیا، ناپا اور اندازہ لگایا۔ پھر جیسا کہ روایات بیان کرتی ہیں، اس نے کچھ غیر معمولی کیا۔ وہ اس جسم کے سوراخوں سے اندر داخل ہوا، پورے جسم میں حرکت کی، پھر باہر آیا اور اپنے آپ سے کہا، میں اس کو انہی دروازوں سے دھوکہ دوں گا۔ یہ تاریخ کے سب سے سرد اور منصوبہ بند جملوں میں سے ایک تھا۔ وہ جسم ابھی زندہ بھی نہیں ہوا تھا، ایک سانس بھی نہیں لی تھی، مگر عزازیل نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ اندر جا چکا، کمزور نقاط معلوم کر چکا اور اپنا راستہ تیار کر چکا تھا۔ لالچ، خواہش، غصہ، غرور۔ اس نے ذہن میں پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ کون سی کمزوری کب استعمال کرے گا۔ فرشتے تاہم کچھ اور میں مصروف تھے۔ ان کے درمیان ایک مباحثہ ہوا۔ شیطان نے ان کی طرف مڑ کر کہا، اگر اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں جان ڈالے اور اس میں روح پھونکے اور پھر اسے تم پر فضیلت دے تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے حیرت کے ساتھ جواب دیا، یہ کیا سوال ہے؟ بے شک ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ عزازیل نے یہ جواب سنا اور اس کے اندر چھپا ہوا بیج پہلی بار گرما۔ وہ عظیم جسم جنت میں کھڑا رہا، منتظر۔ کائنات اس کے لیے تیار تھی، پہاڑ اپنی جگہ، دریا بہہ رہے، پھل درختوں پر لٹک رہے، سب کچھ تیار تھا، صرف روح باقی تھی، اور وہ روح مقررہ وقت پر آئے گی۔ لیکن روح کے آنے سے پہلے ہی انسان کی فطرت ظاہر ہونے لگی تھی۔ روایات کے مطابق جب روح پھونکی جائے گی، یہ جسم میں آہستہ آہستہ پھیلے گی، پہلے سر تک، پھر آنکھوں تک، پھر گردن تک، اور جیسے ہی آنکھیں کھلیں اور جنت دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام فوراً اٹھنا چاہیں گے۔ پھل نظر آئیں، جنت کی خوبصورتی سامنے ہو، فوراً حرکت کی ہمت۔ روح کے پاؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ انسان بے صبر پیدا ہوا۔ سورہ انبیاء آیت 37۔ انسان کی بے صبری اس کے تخلیق کے پہلے لمحے سے شروع ہوئی۔ روح کے جسم میں مکمل داخل ہونے سے پہلے وہ حرکت کرنا چاہتا تھا۔ یہی ہماری بے صبری کی جڑ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارا جلد باز ہونا اور موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کیے بغیر مزید کی خواہش پیدا ہوئی۔ جسم تیار تھا، زمین کا سانچہ مکمل ہو چکا تھا۔ 40 سال کی غمگین بارش اس مٹی میں جم چکی تھی۔ عزازیل نے اپنا منصوبہ پہلے ہی بنا لیا تھا۔ فرشتے تجسس کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ کائنات نے سانس روک لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جسم میں اپنی روح پھونکی۔ یہی لمحہ انسان کی تاریخ کا آغاز تھا۔ روح اس عظیم جسم کی طرف بڑھی، ناک کے راستے داخل ہوئی اور جسم میں پھیلنے لگی۔ سب سے پہلے سر تک پہنچی، آنکھیں کھلی اور وہ پہلی بار جنت کو دیکھے۔ لامتناہی باغات، رنگین پھل، صاف دریا اور ایک نور جو بیان سے باہر تھا۔ جسم کے باقی حصے میں ابھی روح نہیں پہنچی تھی، ایک سانس بھی نہیں لی گئی تھی، مگر آنکھیں کھلی تھیں اور جنت نظر آ رہی تھی۔ پھر روح گردن کی طرف آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ اس کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ نکلے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اپنی تخلیق کے پہلے لمحے میں اس کے پہلے الفاظ شکر و ستائش تھے۔ اس نے ابھی کچھ بھی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا، کوئی نعمت چکھا نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آنکھوں نے جنت دیکھی، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی صدا نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ وہاں موجود فرشتوں نے بھی کہا، یہدیکم اللہ و یہدینا، اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔
फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया, मैं कौन हूं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपने सच कहा। यही इंसान और उसके रब के दरमियान पहली गुफ्तगू थी। पहला सवाल, पहला जवाब, पहला तस्दीक। और हजरत आदम का जवाब कायनात की असल हकीकत तौहीद था। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और ये पहला बार था कि किसी ने अपने अल्फाज में ये ऐलान किया। रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती रही। जहां भी पहुंची वहां जिंदगी के अनासिर तैयार होने लगे। खून का बहाव, गर्मी, हरकत। जब रूह घुटनों तक पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने की ख्वाहिश की, क्योंकि उनकी आंखों ने जन्नत देखी थी। फल नजर आए, खूबसूरती सामने थी। रूह अभी पांव तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वो आगे बढ़ने का इरादा कर चुके थे। फिर रूह मुकम्मल हुई, जिस्म जिंदा हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, तकरीबन 30 मीटर लंबे, सर बादलों के करीब, मजबूत, शानदार, जिंदा। पहला इंसान वजूद में आ चुका था। अब एक अजीम इम्तिहान का वक्त आया। अल्लाह ताला फरिश्तों को हजरत आदम की तख्लीक के पीछे हिकमत दिखाना चाहते थे। जब फरमाया, मैं जमीन में खलीफा पैदा करूंगा, तो फरिश्तों ने तशवीश महसूस की थी। अब वक्त आया कि वो देखें और समझें। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। कुरान कहता है, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम नाम सिखाए। सूरतुल बकरा 31। मगर ये तालीम सिर्फ अल्फाज याद करवाने जैसी न थी। हजरत आदम को सिर्फ नाम नहीं, बल्कि हर शय की हकीकत भी दी गई। हर चीज क्या है, किस काम की है, कायनात में उसकी जगह क्या है, और उसके बारे में गहरी मालूमात। जमीन और आसमान के दरमियान हर शय के नाम और राज उसकी रूह में रख दिए गए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तरफ मुड़कर फरमाया, अगर तुम सच बोलते हो तो ये नाम मुझे बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए। ये अजीम हस्ती इल्म और इबादत से भरपूर जवाब न दे सकी, क्योंकि ये इल्म उन्हें नहीं दिया गया था। आजिज़ी और सच्चाई के साथ कहा, पाक है तू, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने सिखाया। बेशक तू सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। सूरतुल बकरा 32। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, उन्हें उनके नाम बताओ। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ नाम बताए, बल्कि हर चीज क्या है, क्यों पैदा हुई, उसकी खुसूसियात, कायनात में उसकी जगह, यहां तक कि उनके बाद आने वालों की खुसूसियात और सलाहियतें भी बयान की। उन्होंने सब कुछ वाज़े किया, और फरिश्ते हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक इल्म जो उन्हें नहीं दिया गया था, वो उस मखलूक को जो जमीन से पैदा हुई दिया गया। अल्लाह ताला के हजरत आदम को नाम सिखाने के पीछे एक गहरा मफहूम है। फरिश्ते भूख महसूस नहीं करते, इसलिए वो अल्लाह ताला के नाम अर्रज़्ज़ाक़ को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। वो उसे मालूमात के तौर पर जान सकते हैं, मगर महसूस या तजुर्बा नहीं कर सकते। फरिश्ते बीमार नहीं होते, इसलिए वो अल्लाह ताला के नाम अल-शाफ़ी को महदूद अंदाज में ही समझ सकते हैं। उनकी रूह तंगी या वुस्सत महसूस नहीं करती, इसलिए वो अल-बासित, जो दिलों को वसी करता और मुश्किल के बाद राहत अता करता है, को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। फरिश्ते गुनाह नहीं करते और तौबा नहीं करते, इसलिए वो अत-तव्वाब, जो तौबा कबूल करता है, या अल-गफ्फार, जो बार बार मुआफ करता है, की हकीकत को नहीं जान सकते। एक ऐसा वजूद जो कभी गुनाह का बोझ नहीं उठाता, कभी पछतावा महसूस नहीं करता, वो माफ़ी की गहराई को असल तौर पर महसूस नहीं कर सकता जो गुनाह के बाद मिलती है। लिहाजा अगरचे फरिश्ते अल्लाह के बहुत से नाम और सिफात जानते हैं, उनकी समझ महदूद है। इंसान को एक बहुत ख़ास अंदाज में पैदा किया गया है। इंसान को सिर्फ अल्लाह के नाम और सिफात जानने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए पैदा किया गया है। यही इंसान की तख्लीक की गहरी हिकमत है। अल्लाह चाहता है कि उसके नाम और सिफात इंसान के जरिए जाने और महसूस किए जाएं। अब बाइबल में यह कैसे आया है? क्या यह इस्लाम से मेल खाता है? बाइबल के मुताबिक ये खुद आदम था जिसने जानवरों और अशिया के नाम रखे। ये नाम अल्लाह ने नहीं सिखाए, आदम ने अपने जहन से ये नाम चुने। पैदाइश के आगाज में कहा गया कि अल्लाह ने तमाम जानवर और परिंदे आदम के सामने लाए, और जो भी नाम आदम ने दिया वो उनका नाम बन गया।
इस्लाम उसको कबूल नहीं करता, क्योंकि एक ऐसा वजूद जो अभी जिंदगी की आंखें खोले, जो दुनिया को पहली बार देख रहा हो, वो सब नाम और हक़ायक़ खुद नहीं जान सकता। इस्लाम के मुताबिक जो तमाम नाम सिखाने वाला है वो सिर्फ अल्लाह है, और इसी तरह इंसान की फरिश्तों पर बरतरी अल्लाह ने खुद जाहिर की। ये फ़र्क छोटा लग सकता है मगर बहुत अहम है। एक नज़र में इंसान हर चीज़ को अपने जहन से तारीफ करता है, और दूसरी नज़र में वाज़ेह है कि इल्म का हकीकी मालिक अल्लाह है, और ये इल्म इंसान को बतौर तोहफा दिया गया है। कोई कह सकता है कि इंसान खुद सीखता है, लेकिन वो सीखना भी अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह ही इजाज़त देता है, अल्लाह ही ये ख्यालात और इल्हामात जहन में रखता है। अब सबूत वाज़ेह था, फरिश्तों ने ये देखा। इस मखलूक को वो इल्म दिया गया जो फरिश्तों के पास नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम को सजदा करो, और ऐसा हुआ। बेशुमार फरिश्ते, जन्नत के हर कोने में मौजूद अजीम हस्तियों ने, सब ने एक साथ सजदा किया। ये इबादत नहीं थी, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह के हुक्म की इताअत थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई अज़मत, एहतराम और मकाम को जाहिर कर रही थी। रिवायात के मुताबिक फरिश्ते तवील वक्त तक इस सजदे में रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी मखलूक का एहतराम दिखाने का हुक्म दिया। सजदा यहां अल्लाह की तख्लीक की बुजुर्गी को तस्लीम करने के लिए था। लेकिन एक ऐसा भी था जिसने सजदा नहीं किया, अज़ाज़ील, जो सदियों तक फरिश्तों को तालीम देता रहा, जो पहली सफ़ों में रोशनी के साथ खड़ा था। वो सजदा नहीं किया, वो साबित कदम रहा। फरिश्तों ने हैरत से सर उठाया। उनके उस्ताद ने सजदा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? रिवायात के मुताबिक उन्होंने कहा, हमारे रब, आपने हमें सजदा करने की इजाज़त दी, लेकिन उसने नहीं किया। हम आपका शुक्र अदा करने के लिए दोबारा सजदा करें। और उन्होंने दोबारा सजदा किया। बाज़ उलमाओं से बयान करते हैं, फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तुम्हें सजदा करने से क्या रोका? ये तारीख़ के सबसे भारी सवालात में से एक था, और इब्लीस ने जवाब दिया। उसका जवाब गुरूर और नस्ल परस्ती की पहली अलामत थी। मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। सूरतुल आराफ 12। गौर करें इस मंतिक पर। आग मिट्टी से बेहतर है, मैं आग से हूं, वो मिट्टी से है, लिहाजा मैं बेहतर हूं। इब्लीस मुमकिना तौर पर तारीख का पहला फलसफी था। उसने अपने जहन से दलील दी, लेकिन उसकी दलील सबसे अहम हकीकत से महरूम थी। अल्लाह ने हुक्म दिया था। जब अल्लाह हुक्म देता है, हिकमत पर सवाल नहीं किया जाता, इताअत जरूरी है। अल्लाह की हिकमत लामहदूद है, चाहे आप उस वक्त ना समझें। आपको कबूल करना होगा कि उसका इल्म आपसे ज्यादा है। लेकिन इब्लीस ने कुछ और किया। उसने अपने जहन को अल्लाह के हुक्म पर फौकियत दी, अल्लाह के हुक्म पर बरतरी का दावा किया। लिहाजा इब्लीस का गुनाह सिर्फ इंसान के खिलाफ हसद या गुरूर नहीं था, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। यह बहुत गहरा और बुनियादी था। वो कह रहा था, अगरचे आप मुझे वाज़े हुक्म दें, मैं उसे कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी राह दुरुस्त है। ये गुरूर की सबसे खतरनाक शक्ल है, अपने ख्याल को अल्लाह के हुक्म से बाला देखना। और ये जाल तारीख में बार बार नमूदार हुआ है। आज भी कुछ लोग वो बातें रद्द करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने वाज़े फरमाई हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुख्तलिफ सोचते हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। इस्लाम में ये असल पहला गुनाह है। ईसाइयत में पहला गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ममनुआ फल खाने से मुंसलिक है, लेकिन इस्लाम में ये और भी पीछे जाता है। ये उस वक्त शुरू होता है जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और अपने अकल को अल्लाह के हुक्म से बाला रखा। और ये फ़र्क बहुत अहम है, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि गुनाह ज़ाती होता है, कोई दूसरों का गुनाह नहीं उठाता। मीज़ इस्लाम के मुताबिक अंबिया गुनाह नहीं करते, वो भूल सकते हैं, लेकिन भूल कर किया गया काम गुनाह शुमार नहीं होता। हम जल्द ही इस गलत फहमी वाले ममनुआ दरख्त के मौजू पर आएंगे, मगर फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं। अल्लाह ने इब्लीस को उसकी बगावत दिखाई और उसके अंदर छुपी हकीकत को जाहिर किया। फिर उस पर फैसला सुनाया, तू यहां से नीचे उतर, तुझे वहां गुरूर करने का हक नहीं, निकल जा, तू सबसे कम है। सूरतुल आराफ। इसी लम्हे इब्लीस की तमाम खूबसूरती छीन ली गई। सदियों से चमकती हुई शक्ल, आला मकाम, इज्जत,
सब कुछ फौरन गायब हो गया। उसका चेहरा बदसूरत हो गया, शक्ल बदल गई। अल्लाह के लानत का बोझ उस पर पड़ गया। वो जन्नत से, फरिश्तों के दरमियान से और अल्लाह की हाजिरी से निकाल दिया गया। मगर जाते वक्त उसने दरखास्त की, मुझे वक्त दे दो जब तक कि वो दोबारा जिंदा ना हो। सूरतुल आराफ 14। अल्लाह ने उसे वक्त दिया क्योंकि ये भी इम्तिहान का हिस्सा था। इंसान आज़ाद इरादा के साथ पैदा हुआ और इस इंतखाब की हकीकत के लिए दुश्मन जरूरी था। इब्लीस वो दुश्मन था और उस वक्त इब्लीस ने वादा किया, कांपती हुई आवाज में, इंतकाम और नफरत से भरा। उसने कहा, क्योंकि तुमने मुझे गुमराह किया, मैं उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। फिर मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा और तू पाएगा कि ज्यादातर नाशुक्रे हैं। सूरतुल आराफ। देखिए, इब्लीस ने 4 सिमतों का जिक्र किया मगर ऊपर का नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर की सिमत अल्लाह की तरफ जाने वाली सिमत है। जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह को पुकारे, इब्लीस की ताकत टूट जाती है। वो वहां से नहीं आ सकता। अगर वो कोशिश करे तो इंसान देख लेता है और बच निकलता है। और यहां एक अहम बात नोट करें, इब्लीस ने अल्लाह को इल्जाम दिया। ये सबसे खतरनाक गुनाहों में से एक है, अपने किए पर अल्लाह को इल्जाम देना। अगर वो आजमाया ना गया होता तो उसका छुपा हुआ फसाद कभी जाहिर ना होता। वो जन्नत में इबादत की झूठी तस्वीर के साथ जिंदगी गुजार रहा होता। मगर खुद को देखने और तौबा करने के बजाय उसने अल्लाह को इल्जाम दिया और इंतकाम को मुंतखब किया, और अल्लाह ने उसे इंसानों के इम्तिहान का हिस्सा बनाया। क्योंकि इंसान के उठने के लिए कुछ होना चाहिए जो उसे नीचे खींचे। बगैर जद्दोजहद के इंसान लापरवाह बन जाता है। मुश्किलात, मुसीबतें और दर्द वो चीजें हैं जो इंसान को ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल करती हैं, उसके नाम दरियाफ्त करने की तरफ ले जाती हैं और इंसान को बढ़ने का मौका देती हैं। शायद यही वो बात है जो इब्लीस ने समझने में नाकाम रहा। इसके जरिए कई लोग बुलंद होंगे, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को नीचे खींचने पर मरकूज रहा। अल्लाह हमें शैतान की पैरवी से महफूज रखे। इसकी तख्लीक के पीछे और भी बहुत हुक्मतें हैं और अल्लाह बेहतर जानता है। वो अजीम मंजर खत्म हो चुका था। इब्लीस निकाल दिया गया। फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, इस बार शुक्र और सताइश के लिए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस सब के मरकज में इस अजीम लम्हे के अहम किरदार के तौर पर खड़े थे। वो जन्नत में थे लेकिन अकेले थे। वो हस्ती जिसे सबसे बड़ा इल्म दिया गया था, जिसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी थी, जिसके सामने अरबों फरिश्तों ने सजदा किया, वो जन्नत के वसी बागात में अकेले चल रहा था। हर खूबसूरती उसके सामने थी, हर नेमत उसके करीब थी, लेकिन अंदर एक खालीपन था, और जो उस खालीपन को भरेगा वो अभी पैदा नहीं हुआ था। वो चारों तरफ देखने लगा। हर मखलूक जोड़ी में बनाई गई थी। परिंदे जोड़ी में उड़ रहे थे, जानवर साथ साथ चल रहे थे, दरख्त जमीन में अपनी जड़ों से एक दूसरे को छू रहे थे। जन्नत के तमाम बागात, तमाम दरिया, तमाम रंग उसके सामने थे, लेकिन इस खूबसूरती को बांटने वाला कोई नहीं, इस सुकून को साथ महसूस करने वाला कोई नहीं। तन्हाई यहां भी महसूस हुई, क्योंकि तन्हाई जगह की कमी नहीं होती, ये रूह की कमी है, और वो खालीपन इंसान को हत्ता के जन्नत में भी महसूस हो सकता है। अल्लाह ताला बेशक इससे वाकिफ थे, लेकिन पहले वो चाहते थे कि ये एहसास तजुर्बे के जरिए महसूस किया जाए। जैसा कि बाज़ मसादिर वजाहत करते हैं, इंसान किसी चीज की कद्र उस वक्त समझता है जब उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हो। हत्ता कि जन्नत में भी तन्हाई एक ताकतवर एहसास है, और ये एहसास महसूस किया गया। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में चले गए। ये मामूल की नींद नहीं थी, बल्कि वो नींद थी जो तख्लीक के अजीम मौजज़ों में से एक का मुशाहिदा करेगी। एक लम्हा जहां अल्लाह की कुदरत एक नए अंदाज में जाहिर होगी। जब वो सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी बाएं जानिब रिवायात के मुताबिक पसली से कुछ लिया और उसे गोश्त से बदल दिया। फिर वो हिस्सा अल्लाह की कुदरत से कदम बकदम एक दूसरी हस्ती में तब्दील होना शुरू हुआ। हव्वा पैदा हुई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को जन्नत के बीच में पाया। सब्ज दरख्त, साफ पानी, लामतनाही रोशनी, सब कुछ नया था, सब कुछ पहली बार। और उसके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे।
تفسیر کے مطابق ان کی پہلی ملاقات یوں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے، انہوں نے اپنے قریب کسی کو دیکھا، رک گئے اور دیکھا۔ ان کے دل میں ایک ایسا احساس تھا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن یہ عجیب نہیں لگا۔ یہ قریب محسوس ہوا، جیسے یہ ہستی ان کا حصہ ہو، کیونکہ حقیقت میں وہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ تم کس سے پیدا ہوئی؟ تم سے۔ تم کیوں پیدا کی گئی؟ تاکہ تم مجھ میں سکون پاؤ۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، وہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون پائے۔ سورۃ الاعراف۔ بعض تورات کی تشریحات کے مطابق اس انتخاب کے پیچھے ایک گہرا معنی موجود ہے۔ اللہ نے حوا کو آدم کے سر سے نہیں بنایا تاکہ وہ مغرور نہ ہو، اور نہ ہی آنکھ سے بنایا تاکہ وہ دوسروں کی چیزوں کی خواہش نہ کرے۔ اللہ نے حوا کو آدم کے منہ سے نہیں بنایا تاکہ وہ بلا ضرورت نہ بولے، نہ دل سے بنایا تاکہ حسد وہاں نہ بسے، نہ ہاتھوں یا پیروں سے بنایا، بلکہ اسے جسم کے سب سے محفوظ اور پوشیدہ حصے پسلی سے پیدا کیا۔ پسلیاں اندر رہتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی، دل کی حفاظت کرتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں۔ یہ حوا کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، خاکسار، اپنے شریک کے قریب، محافظ۔ یہ روایات اس کی زندگی سے بھی میل کھاتی ہیں۔ بعد میں جو کچھ ہوا اس میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو الزام نہیں دیا۔ دونوں نے ایک ساتھ غلطی کی اور ایک ساتھ توبہ کی۔ اسلامی مصادر میں وہ اس کے شریک سے محبت کرنے والی، اس کی حمایت کرنے والی اور ہر حالت میں اس کے ساتھ کھڑی رہنے والی کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ وہ دونوں ایک مکمل وجود کے دو نصف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ 35۔ غور سے دیکھیں، اللہ نے نہیں کہا مت کھاؤ، بلکہ کہا قریب نہ جاؤ۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکم کتنا سنجیدہ تھا۔ صرف ایک قدم، ایک لمحہ کی تجسس، ایک اگر بھی حد عبور کرنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اس درخت کی صحیح نوعیت قرآن میں واضح نہیں بیان کی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ گندم تھا، کیونکہ گندم انسانوں کے لیے بنیادی غذا ہے اور علامتی معنی رکھتی ہے، لیکن چونکہ کوئی واضح نص نہیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں۔ اہم چیز درخت نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی حد ہے۔ اللہ نے انہیں ایک اور واضح تنبیہ بھی دی، اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارے اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اسے اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں جنت سے باہر نکال دے، ورنہ تم تکلیف اٹھاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ۔ تنبیہ واضح تھی، دشمن متعارف کروایا گیا، جال دکھایا گیا، حد مقرر کی گئی۔ تو اب شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا، لیکن اس نے انتقام کا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ وہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چوکیدار اسے جانتے تھے اور اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ جانوروں کے پاس گیا اور ہر ایک سے ایک ہی بات کہی، مجھے اپنے منہ میں اٹھا کر اندر لے چلو۔ ایک ایک کر کے سب نے انکار کیا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن کسی نے قبول نہ کیا۔ آخرکار سانپ نے رضامندی ظاہر کی۔ اس وقت سانپ بہت مختلف تھا۔ روایات کے مطابق اس کے پیر تھے اور یہ ایک خوبصورت مخلوق لگتا تھا۔ ابلیس اس کے منہ میں داخل ہوا۔ سانپ جنت میں داخل ہوا۔ چوکیدار نے اسے پہچان لیا اور اندر جانے دیا۔ پھر ابلیس اس کے منہ سے باہر نکلا۔ اسی لمحے جنت میں ممنوعہ درخت کے قریب سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ابلیس سب سے پہلے حوا کے پاس گیا۔ اس کی آواز نرم تھی، اس کا دکھاوا دوستانہ لگ رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ کیونکہ جو بھی اس کا پھل کھائے گا وہ فرشتہ یا ہمیشہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ تم پر حرام کیا تاکہ تم اس طرح نہ ہو جاؤ۔ پھر وہ آگے بڑھا اور سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی، میں تمہیں خالص نصیحت دینے والا ہوں،
اللہ کی قسم جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے۔ جب حوا نے یہ سنا اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ ایک صاف دل یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے نام پر جھوٹ بولے۔ کون اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ بذات خود گناہ نہیں تھا، لیکن امتحان کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن یہاں ایک بہت اہم فرق دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے مختلف کہا۔ بائبل کے ورژن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا، جو دن تم اس کا پھل کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ اور شیطان نے کہا، نہیں، تم نہیں مرو گے۔ لیکن حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اس دن نہیں مرے، اس لیے اس ورژن میں غلط بیان منسوب کیا گیا۔ قرآن میں اللہ سچ بولتے ہیں اور شیطان جھوٹ بولتا ہے۔ آخر کار انہوں نے درخت کا پھل کھایا اور ظالموں میں شامل ہو گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا۔ حوا درخت کی طرف بڑھیں، اپنا ہاتھ بڑھایا، پھل لیا اور ایک کاٹ لیا، پھر اسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ دیکھو، اس نے کہا، اس کی خوشبو کتنی خوشگوار ہے، رنگ خوبصورت ہے، ذائقہ میٹھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھایا۔ اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ قرآن کے مطابق اچانک ان کی پردہ پوشی ہٹ گئی۔ ایک ایسا احساس ان پر چھا گیا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، شرم۔ انہوں نے خود کو بے پردہ محسوس کیا اور فوراً جنت کے پتے اٹھا کر اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر ایک آواز سنی گئی، اللہ کی آواز، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ سورہ الاعراف 22۔ بائبل میں اس لمحے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا درختوں کے درمیان اللہ سے چھپ گئے اور اللہ نے پکارا، تم کہاں ہو؟ جیسے وہ اس سے چھپ رہے ہوں۔ لیکن قرآن ایک بالکل مختلف اور گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اللہ سے نہیں بھاگے، بلکہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بہانے نہیں بنائے، ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا، پشیمانی کے ساتھ کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سورہ الاعراف 23۔ یہ دعا اسلام میں توبہ کا خلاصہ بن گئی۔ 3 چیزیں موجود ہیں: غلطی کا اعتراف، پشیمانی اور اللہ سے معافی کی طلب۔ نہ بہانے، نہ الزام، نہ فرار، صرف ایماندارانہ تسلیم۔ اور یہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک اہم فرق دکھاتا ہے۔ عیسائیت میں حضرت آدم کے گناہ کی ذمہ داری ہر انسان پر منتقل ہو جاتی ہے۔ ہر بچہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام اسے مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کوئی جان دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی۔ سورہ زمر۔ ہر انسان پاک اور معصوم پیدا ہوتا ہے، بغیر گناہ کے۔ اسلام میں اصل گناہ اس طرح موجود نہیں۔ گناہ ذاتی ہے اور اس کے نتیجے کا اثر بھی ذاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہاں سے نیچے اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین میں تمہارے لیے عارضی مقام ہے جہاں تم زندگی گزارو گے، وہاں تم مر جاؤ گے اور وہاں سے قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ سورہ الاعراف۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے۔ اسلامی علماء اور قرآن کی ابتدائی آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی زمین پر بھیجے جانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ۔ میں اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا، میں زمین پر خلیفہ پیدا کروں گا۔ لہٰذا ممنوعہ پھل اس سفر کی وجہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک ذریعہ تھا۔ انسان کو ابتدا میں جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ زمین پر خلیفہ کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے۔ جنت آخری مقام تھا، پہلا نہیں۔ اسی وجہ سے اسلام انسان کے زمین پر آنے کو سزا نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک عظیم اور باعزت مشن کے طور پر دیکھتا ہے، اللہ کو جاننے کے لیے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور اس امتحان میں بہترین انسان بننے کے لیے۔ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں، آخر حضرت آدم اور حوا کو دشمن کیوں بھیجا گیا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت آدم اور حوا کے ساتھ شیطان بھی اس واقعے کا حصہ تھا۔ سب کو زمین پر بھیجا گیا۔
اسلامی علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان ہے، نہ کہ حضرت آدم اور حوا کے درمیان۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ انسانوں کے درمیان بھی دشمنی ہوگی، یہ امتحان کا حصہ ہے۔ لوگ نیکی اور برائی کرنے کے لیے آزاد ہوں گے اور اسی کے ذریعے تصادم ظاہر ہوں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخر کار دو روحیں جنت چھوڑ رہی تھیں اور ان کے سامنے ایک لمبا، مشکل لیکن معنی خیز سفر تھا۔ اس لمحے جنت کا دروازہ ان کے لیے بند ہوا اور ایک مکمل نئی دنیا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھارت بھیجے گئے اور بعض روایات کے مطابق سری لنکا کے جزیرے سرندیپ بھیجا گیا۔ حوا آج کے سعودی عرب کے مغربی ساحل پر جدہ بھیجی گئیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جدہ کا نام دادی سے آیا، حوا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ دو روحیں ایک سیارے کے دو مختلف کناروں پر۔ اس لمحے کو حوا کی نظر سے سوچیں۔ جنت کے باغات، روشن درخت، صاف دریا اور انتہا نہ ہونے والی امن، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے قریب تھے۔ اب وہ سب ختم، صرف ایک جلتا ہوا سورج، نامعلوم زمین اور گہری خاموشی۔ پہلی بار اسے سردی محسوس ہوئی۔ جنت میں نہ سردی تھی نہ گرمی، مگر یہاں ہوا نے چھوا۔ پہلی بار اسے بھوک لگی۔ جنت میں خوراک ہمیشہ قریب تھی، مگر یہاں نہیں معلوم کیا کھائے یا کہاں تلاش کرے۔ پہلی بار اسے بارش سے پناہ تلاش کرنی پڑی۔ جنت میں ایسی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ سب مشکل ترین نہیں تھا۔ سب سے مشکل حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی تھی۔ اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت حوا نے گہرائی سے دعا کی، بار بار اللہ سے مانگی، توبہ دہرائی اور اپنے ساتھی سے دوبارہ ملنے کی شدت محسوس کی۔ ہر صبح سورج کو دیکھتی اور سوچتی کہ وہی سورج حضرت آدم علیہ السلام کو چھو رہا ہے۔ ہر رات چاند کو دیکھتی۔ ایک تعلق تھا، نظر نہ آنے والا مگر ٹوٹنے والا نہیں، دو دلوں کے درمیان ایک نازک دھاگے کی مانند۔ ان کے درمیان کوئی الزام نہیں تھا۔ اگر وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے تو وہ تعلق ٹوٹ جاتا، مگر دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اپنی غلطی قبول کی، معافی مانگی اور صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہی شدت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ پہاڑوں اور جنگلات سے بھرے زمین میں سب کچھ نیا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ زمین کے نیچے کیا ہے، کون سا پھل محفوظ ہے یا نقصان دہ، سردی سے کس طرح بچیں۔ مگر اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے رہنمائی کی، زندگی گزارنے کا طریقہ دکھایا، پناہ تلاش کرنے کا طریقہ سکھایا، زمین کو کاشت کرنے کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام حوا کو تلاش کرنے لگے۔ ہر پہاڑ کے پیچھے، ہر افق پر وہ اس کی جانی پہچانی شکل دیکھنے کی امید رکھتے۔ روایات میں کہا گیا کہ یہ جدائی برسوں تک رہی۔ انہوں نے لمبے فاصلے طے کیے، پہاڑ اور وادیاں عبور کیں۔ پھر اللہ نے خوشخبری دی، مکہ جاؤ، وہاں ایک گھر ہے، اس کے گرد طواف کرو جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی یہ سفر شروع کیا، اللہ نے انہیں جنت سے ایک تحفہ دیا، ایک پتھر۔ وہ پتھر آج کعبے کے کونے میں ہے۔ لاکھوں لوگ قطار میں کھڑے اسے چھونے، بوسہ دینے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے حجر اسود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیاہ پتھر جنت سے اتارا گیا تھا۔ پہلے دودھ کی طرح سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی۔ سوچیں، جب یہ پہلی بار اترا، یہ دودھ کی طرح صاف سفید تھا۔ وقت کے ساتھ بے شمار ہاتھوں نے چھوا، بے شمار لوگوں نے بوسہ دیا اور اس کا رنگ بدل گیا۔ ہم اس کے رنگ میں انسان کے گناہوں کا اثر دیکھتے ہیں، مگر یہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی جنت کا حصہ ہے، ابھی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ پہنچے۔ اللہ نے ان کے قدم لمبے کر دیے تاکہ وہ مختصر وقت میں مقدس زمینوں تک پہنچ جائیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ اسی جگہ رہنمائی ہوئے جہاں آج کعبہ ہے۔ وہاں انہوں نے پتھر رکھے اور بنیاد رکھی، مگر یہ معلومات یقینی نہیں ہیں، صرف ابتدائی روایات سے آئیں۔ بعض روایات کے مطابق
حضرت آدم علیہ السلام نے اس مقدس جگہ کے گرد طواف کیا، بار بار اس کے گرد چلتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے طواف کرنے والے اور پہلے حاجی بھی تھے۔ جیسے فرشتے عرش کے گرد حرکت کرتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے زمین کے اس مقدس مرکز کے گرد حرکت کی۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ بعد میں وہ یروشلم گئے اور وہاں عبادت کا مقام بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مسجد الاقصیٰ کے طور پر دوبارہ تعمیر کی گئی، مگر یہ بھی یقینی نہیں، یہ روایات پر مبنی ہے۔ ان روایات کے مطابق جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس وقت کعبے کی پہلی ساخت پانی اور ریت میں ڈوب گئی۔ وقت کے ساتھ اس کا نشان ختم ہو گیا اور صرف بنیاد بچی۔ بعد میں اللہ کے حکم سے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے ان بنیادوں کو تلاش کیا اور کعبہ دوبارہ تعمیر کی۔ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ البقرہ۔ تو جس چیز میں ہمیں یقینی علم ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی پہلی عبادت گاہ کعبہ ہے۔ اس کی واضح اور تصدیق شدہ تعمیر ابراہیم اور اسماعیل کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اس سچائی سے متعلق ابتدائی روایات ہیں۔ سال گزرے، کتنے سال گزرے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں، مگر ایک طویل وقت گزرا اور آخر کار وہ لمحہ آیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارا ساتھ دیں، براہ کرم چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں، اور سب سے اہم اپنے خیالات، جذبات اور دعائیں کمنٹس میں شیئر کریں۔ اس طرح ہم ان کہانیوں کو مزید لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ دانیال وائس پر۔